गुवाहाटी महानगर में बाल विवाह का मामला सामने आया है। फटासी लांबाड़ी थाने के सामने ही विशाल विवाह भवन में बाल विवाह हो रहा था। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो तुरंत पुलिस की टीम ने भवन में पहुंचकर दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दूल्हे का नाम अमित गुप्ता बताया गया है। जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार दुल्हन को भी हिरासत में लिया गया है। तो गुवाहाटी महानगर में बाल विवाह का ये मामला सामने आया। फटासी लांबाड़ी थाने के सामने विशाल विवाह भवन में बाल विवाह हो रहा था। पुलिस को इसकी खबर जब लगी तो तुरंत पुलिस की टीम भवन पहुंची और साथ ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दूल्हे का नाम अमित गुप्ता बताया जा रहा है। बाल्य विवाह হ'ব লৈছিল বস্তুটো হোৱা নাই, ভালেই হৈছে। কোনোবা থানাত ইনফৰমেশ্যন দিছে, দলা কন্যাক উঠাই লৈ গৈছে। আহি কিনে আগতে বিয়া হোৱাৰ আগতে ইহঁতে ইনফৰমেশ্যন পাইছে। পোৱাৰ পিছত যে তাহাঁতৰ এইজ হোৱা নাই সেইকাৰণে আহি কিনে পুলিচে ইহঁতক থানাত লৈ গৈছে। আমাৰ তাতে বুকিং কৰিব তাৰ মা দেউতা পেৰেণ্টছ ইহঁতে আহিছিল। আৰু পিছত বুকিং কৰিছে, আমাক কোৱা নাই এইটো কথা। বুকিং একমাহ আগতে কৰিছে। তাৰপিছত আমি গম পোৱা নাই একো। আহিলে বিয়াৰ দিনা আহি কিনে তাৰপিছত বিয়াটো চলি আছিল, মানে মানুহে আহি কিনে খোৱা চোৱা কৰিছে আৰু বিয়াটো ৰাতি হ'ব। তাৰ আগতে কিবা থানাত ইনফৰমেশ্যন হৈছে, অচি মোক জনালে যে এনেকুৱা আপোনাৰ। আমি ঠিক আছে আহক, আপোনালোকে যিটো কৰিব লাগে কৰক। তো আহি কিনে ইহঁতে বিয়াটো হ'ব দিয়া নাই, লৈ কিনে থানাত গুচি গ'ল। ল'ৰাটোৰ 20 আপ আছে, 21। ছোৱালীটোৰ 9 দিন বাকী আছে, নোহোৱা পাইছোঁ 18টো হোৱা নাই। এইটো মই পুলিচক ধন্যবাদ দিম যে তেখেতে এটা ভাল ষ্টেপ লৈছে। এইটো কাৰণে মই সহায় কৰিম। এতিয়া আমিও এইটো বস্তুটো চাব লাগিব আমাৰ ভৱনৰ পৰা যে এনেকুৱা আধাৰ প্লান আমি লৈ ল'ম এতিয়াৰ পৰা। এইটো আমি মেইনটেনেঞ্চ কৰিম আৰু কৰিবই লাগিব, যিটো আগত এনেকুৱা ভুল নহয় আৰু।